Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir comment calculer le primitif de une fraction. Donc, P-Circle. Donc, il a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, comment décomposer cette fraction. Donc, P-Circle, il écrivit comme ça. P-Circle est égal à E de x plus R de x sur qui de x. Donc, عندنا P sur qui كيساوي لينا E de x plus R de x sur K de x. Donc, كيفاش نلقاو البريميتيف الانتيغرال ديال هاد الفراكسيون هذا كنديرو لا ديكومبوزيسيون بار ديفيزيون اوكليديان وكنلقاو هاد ليكسبرسيون هذا. باش نلقاو البريميتيف ديال هاد ليكسبرسيون كنديرو ليه لا ديكومبوزيسيون وكنلقاو E de x plus R de x sur Q de x. وإلا بغينا البريميتيف ديالو كنديرو l'intégral comme ça. Donc primitif ديال polynôme E de x, c'est facile pour trouver le primitif. مي R de x sur Q de x هي اللي هضرنا عليها في الفيديو البريسيدونت. لقينا فيها دو إليمون، دونك الأول والثاني، دونك هذا وهذا. دونك باش نلقاو البريميتيف ديال هاد ليكسبرسيون هذا والبريميتيف ديال هاد ليكسبرسيون هذا غادي نتبعو لي زيتاب سويفونت. دونك باش نلقاو البريميتيف ديال بي سيركي عندنا 3 ايطاب. في الاول كنلقاو البريميتيف ديال بولينوم او دو اكس، وفي الثاني كنلقاو البريميتيف ديال ار دو اكس سير كي دو اكس اللي هي اما كتكتب لينا على هذا الشكل ولا كتكتب لينا على هذا الشكل. وشفنا لي زيكزامبل على لي دو زيليم. دونك maintenant on va voir comment calculer le primitif ديال a sur x moins r à la puissance n. Donc c'est ça le primitif de a sur x moins r à la puissance n. Il y a pour n est égal à 1, le primitif de cette expression هو a fois ln de x moins r plus constante. Donc pour n est égal à 1. Donc on remplace n par 1 et on trouve a fois ln de x moins r plus constante. Pour x moins r entre la valeur absolue. Pour Cn supérieur ou égal à 2. Donc, supérieur à strictement à 1. Donc, le primitif de a sur x moins r à la puissance n, c'est 1a sur moins n plus 1 fois 1 sur x moins 1 fois n à la puissance n moins 1 plus c. Il écrit comme cette expression. Donc, comme ça. Donc, f' fois f à la puissance n, ou la f à la puissance k, est égal à 1 sur k plus 1 fois f à la puissance k plus 1. Donc, l'expression il écrit comme ça. Donc, on prend f est égal à x moins r. Donc f' est égal à 1. Donc, غادي نشد هذاك البريميتيف هذاك a est égal à x moins r. غادي نطلعو النيميراتور غيعطيني x moins r à la puissance moins n. Donc k est égal à moins n. Donc غادي تعطيني، donc انا عندي f' fois f à la puissance moins n. Donc غادي remplacer k par moins n. غادي تعطيني هي 1 sur k هي moins n plus 1 fois f شحال هو x moins r à la puissance k plus 1. donc هو moins n plus 1. donc هي 1 sur moins n plus 1 fois 1 sur إلى inversيت هذا غتعطيني هي moins avec moins هي plus n moins avec plus هي moins 1. donc هي x moins r à la puissance n moins 1. donc هذا هو l'expression ديال البريميتيف ديال
euh, cette, cette expression. Donc l'intégrale de cette expression, on voit pour n supérieur ou égal à 2, donc on voit هذا primitif ديالو. Donc si n est égal à 1, primitif ديالو هو هاد l'expression. Donc simple. Mais اللي très difficile هو هاد l'expression هذا غادي نشوفو كيفاش نكالكيلو البريميتيف ديالو. Donc ça, on a l'intégrale de cette expression est égale فيه deux conditions. Donc si n est égal à 1, alors le primitif de cette expression est هذه. Donc il y a p sur 2 fois ln de la valeur absolue, toujours la valeur absolue. حيت ln خاصها تكون ما بداخل ln خاصو ديما يكون موجب. donc x au carré plus px plus q خاصو يكون بداخل ln خاصو يكون موجب. يعني خاصنا نديرو لا فالور ابسولي. يقدر هذا يكون موجب يقدر يكون سالب. donc moins 1 plus 2c moins p fois p sur 2 l'intégrale de 1 sur x carré plus px plus q dx plus واحد constante. donc هذا الشيء هذا غنشوفوه كيفاش لقيناه. donc انا ما بغيتش نحط لكم هاد الاصليه ديال هذه بريميتيف ديال هاد ليكسبرسيون هذا باش نديروه انصامبل ونلقاو بريميتيف ديالو. حيتاش نقدر يحط لنا نلقاو شي اكزرسيس بحال ما هكا ونشوفوا كيفاش نكالكيليو. دونك غنسميه هو اي دونك ولا جي نسميو اي ولا جي ولا كيلكو سوا. دونك pour n est supérieur à 2 pour n supérieur ou égal à 2 donc إلا كانت n supérieur strictement à 1 donc هنا غتعطينا هي p sur de l'intégrale de 2x plus p sur cette expression à la puissance n dx. هنا l'intégrale عاد نشوفو كيفاش غنجبدو. غادي هادشي كامل هاد ليكسبرسيون هذا غادي نخدمو غير على هذا وهذا راه غادي يكون بحالو بحال الاخر غير زايدين شي حوايج على الاول على n égal à 1. donc plus 2c moins p sur 2 بحالو بحال شتي لا ميم شوز غير هنا كاين واحد البويسونس n. مي البريميتيف ديال هذا راه ماشي هو هذا البريميتيف ديال هذا. هنا بويسونس n وهنا بويسونس 1 donc puissance 1. Cette expression combien est égal à cette primitive. donc l'intégrale ديال هذا هو هاد l'expression هذا p sur 2 fois 1 sur moins n plus 1 fois 1 sur x au carré plus px plus q à la puissance n moins 1. donc le primitif ديال هذه هو هاد l'expression هذا. donc وهاد البريميتيف هادي غنشوفوها كيفاش غادي نكالكيليوها. دونك غنسميوها هي ك نسميوها ك. دونك غنسميوها ك وغنشوفوها كيفاش غادي نكالكيليوها. غنشوفو غير الاولى ونستنتجو هكا عند بحالها ولكن غير في بعض الحوايج. دونك غنشوفو كيفاش لقينا هادي. لقينا هاد ليكسبرسيون هذا مثلا عندنا l'intégrale de 2x plus p sur x à la puissance 2 plus px plus q à la puissance n dx. نشوفو هادي هي الاولى بعدا عاد ندوزو لي زوطر. دونك est égal à combien الا شدينا هادي وحطيناها هي f de x. الا خديناها هي f de x donc cette expression هو x au carré plus px px plus q à la puissance ناخدوها هي x au carré plus px plus q. donc إلا درنا f prime ل x غتعطينا هي 2x plus p. اوكي دونك هاد ليكسبرسيون هذا هو اللي عندنا هنا. دونك هاد ليكسبرسيون هذا دونك اشنو غادي نستعملو هنا؟ غنستعملو هذيك ديال f prime sur f. دونك غادي تعطينا f أس n. دونك غتعطينا هي موان 1 sur moins n plus 1 donc fois f à la puissance de n plus 1.
دونك هو هاد ليكسبرسيون هذا. دونك moins n plus moins n plus 1. Donc 1 sur moins n plus 1 fois 1 f à la puissance moins n plus 1. Il y a 1 sur moins n plus 1 fois 1 sur f à la puissance n moins 1. C'est facile. Donc غنشوفو دابا نشوفو البريميتيف ديال هذا كله. Donc pour n est égal à 1. Donc primitive de px plus c sur x carré plus px plus qui à la puissance n dx. Donc est égal à كيفاش غادي نلقاو هاد البريميتيف هادي وهادي كيفاش نحصلوا على هاد الانتيغرال. Donc on commence. Donc عندنا ici on factor par p. شنو غادي تبقى لينا؟ يبقى لينا p factor de x plus c sur p. Donc dx c'est x carré. Donc pour n هنا ناخدو pour n égal à 1. غنخدمو غير على n égal à 1. donc غنحيدو هاد n. من بعد غنشوفو n supérieur strictement 1. donc غتبقى ليا هي x carré plus px plus k. donc et j'ajoute je divise par 2 ici et je multiplie ici par 2 et ici par 2. donc إلا ضربت في إلا قسمت على جوج خاصني نضرب في جوج هنا ونضرب في جوج هنا باش يبقى ليا l'égalité la même est égale. donc j'extrais cette constante. P sur 2 est une constante. P sur 2 l'intégrale elle reste de x plus de 6 sur p sur x carré plus px plus k. علاش زدت واحد جوج هنا؟ حيت لا حيتاش عندي هنايا x كاري خاصني إلا ديريفيت هاد x كاري هادي غتعطيني 2 x. دونك خاصني نزيد هاد 2 x هنايا. وانا علاش كنقلب على الالان. دونك الالان ديال هاد ليكسبرسيون هاد. دونك توجور إلا لقيت هاد ليكسبرسيون إلا لقيت واحد لانتيغرال كوم سا خاصني ضروري نقلب على الالان. ولكن ماشي دائما غتلقى الالان في داك. الا كانت عندنا اس كاري الا كانت عندنا لا بويسونس دو 2 ايسي ولا بويسونس 3 ولا هذا ما يمكنش تلقى الالان. غادي تلقى هاد ليكسبرسيون هذا. دونك دي اكس ايسي. دونك باش نلقى خاصني إلا شديت هاد x au carré plus px plus k dérivé تاع x carré plus px plus k بريم غتعطيني هي 2x plus p. خاصني نلقى 2x plus p في النيميراتور فوق. دونك خاصني شنو ندير؟ نأجوتي p ونقص p. je retranche j'ajoute p et je retranche p باش نبقى ليا باش ناخد 2x plus p. donc est égal à p sur 2 l'intégrale de 2x plus p. شنو بقى ليا؟ بقات ليا 2c sur p moins p. donc il divise par x carré plus px plus k. هادشي كامل اللي غنديرو دابا راه هو اللي غتولي تستعملوه في هاد الانتيغرال. الا عطاوك شي انتيغرال كوم سا غتتبع هاد لي زيطاب. مي ما الا قدرتي تحفظ نتايا الا قدرتو تحفظوا هاد ليكسبرسيون هذا وتستعملوه ديريكتومون مزيان. مي الا ما قدرتوش كديروا هاد لي زيطاب اللي غنديرو دابا في تو لي زيكزارسيس تو لي انتيغرال كوم سا. donc 2x plus p plus 2c sur p moins p غنديرو ليها ونفرقو هاد ليكسبرسيون هاد. هاد ليكسبرسيون sur cette polynôme et cette expression sur cette
polynôme. Donc, il donne P sur 2, l'intégrale de 2x plus P. On fait l'intégrale. Donc, x carré plus px plus k. Plus P sur 2. حتى عندنا P sur 2 facteur ديال هذا le facteur de tout. Donc, P sur 2, l'intégrale de C sur P moins P sur x carré plus px plus k dx. Ok? Donc, غادي تعطينا P sur 2. Donc, le primitif de l'expression هذه هو ln la valeur absolue de ln x carré plus px plus dx ici plus px plus k. Ok? Plus نخرجوا هاد la valeur هذه حيت غير constante غتولي عندنا p sur 2 facteur de 2c sur p moins p l'intégrale de 1 sur x carré plus px plus k dx. دونك حنا لقينا ليكسبرسيون الاول اللي سمينا هذا سمينا هذا اي. دونك هذا هو اي. دونك حنا لقينا بي سير دو ln دو اكس او كاري بليس بي اكس بليس كي. دونك هاد ليكسبرسيون هذا الا دخلنا بي سير دو سير هاد ليكسبرسيون هذا الا درنا ليه لا ديفلوبمون درنا الديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون غتعطينا هو بي غيمشي مع بي و دو غتمشي مع دو ولا نخليو 2 غتبقى لينا هي 2 سي موان بي سي 2. دونك هذا هو ليكسبرسيون اللي عندنا في الاول شفناه قبل 2 سي موان بي سير 2 ملتيبليي بار اي l'intégrale i. Donc maintenant on va voir comment calculer l'intégrale i. Donc i est égal à l'intégrale de 1 sur x carré plus px plus k dx. Donc, نتبعوا لي زيطاب ثاني الا عطونا شي انتيغرال كوم سا في ليكزارسيس ولا في ليكزامان ولا في هذاك غنستعملوا هاد لي زيطاب اللي غنديروا ديريكتوم بلا ما نخدموا بهذيك الطريقه ديال الحفظ ولا نحفظوا زعما ليكسبرسيون اون جينيرال لي بريميتيف اون جينيرال ونطبقوه ديريكتوم. لا نخدموا لي زيطاب اللي غنديروا دابا. دونك خاصنا نلقاو واحد بريميتيف كوم سا 1 سير i au carré ولا نسميوها i au carré plus 1 دي comme ça باش نلقاو l'arc tangente ديال i. Donc on commence. Donc إلا لقينا l'intégral comme ça خصنا ندخلو هاد primitive هاد l'intégral هذا خصنا نحصلو على هاد l'intégral pour obtenir primitive ديالها غادي هو l'arc tangente i. Donc on commence. Donc pour obtenir cette pour transformer cette intégrale comme ça خاصني نبدا نقلب على i au carré plus 1. Donc خاصني نلقى i au carré plus 1. Donc on commence. Donc l'intégrale de 1 sur x carré plus px plus k dx. Donc باش نلقى x carré بليس واحد كونستانت او كاري بليس واحد الكونستانت نسميوها كونستانت 1 و كونستانت 2. دونك خاصني نستعمل خاصني اجوتي هنايا واحد 2 ديفيزي بار 2 ici ونزيد واحد بي سير 2 au carré ونقص بي au carré sur 2 2 و 2 sur 2. Donc on ajoute p sur 2 à la puissance 2 on retranche p sur 2 au carré باش نحصل على x carré plus c1 à la puissance 2. Donc est égal à l'intégrale de 1 sur x carré. Donc هاد l'expression هذا donc عندي 2 sur 2 px باش نحصل على المتطابقة هامة
x plus c1 à la puissance 2. Donc هي هذه. Donc ناخذو هي plus p sur 2 à la puissance 2. Donc خديت هاد التيرم هذا والتيرم وهاد التيرم هذا. Donc يبقى ليا plus q moins p sur 2 à la puissance 2 dx. Donc بقى ليا q moins p sur 2 2 à la puissance 2. Donc باش نحصل على ici هذا هو لو كونستانت C2 هو C2 وهذا هو C1. دونك باش نحصل هنا على واحد باش نلقى 1 ici هذا خصني فاكتوريزي par q moins p sur 2 à la puissance 2 est égal à l'intégrale de 1 de x carré plus p sur 2 pardon, ici n'est pas x carré, donc x plus p sur 2 au carré plus 1. Donc, je factorise par, et ici je divise par cette expression. Donc, il y a qui moins pi au carré sur 4. Je factorise par qui moins pi au carré sur 4. Et ici, je divise par qui moins pi au carré sur 4. dx. Donc, est égal. هادو les étapes pour calculer l'intégrale. Donc, en général, tu as fait l'exercice, fait un exemple comme ça, on va dire les étapes comme ça. Donc, on fait un exemple comme ça. Donc, est égal à l'intégrale 1 sur. Donc, je fais le dénominateur commun, x. Donc, x plus p sur 2 au carré sur 4q moins p au carré sur 4 plus 1. Facteur de 4q moins p au carré sur 4 dx. Ok. Et je fais باش ندخل هاد l'expression هذا مع هذا خصني ندير ajouter la racine carrée و ندير au carré. Donc هنا درت الراسين كاري ici اشنو خص يكون عندي 4q moins p خاصها تكون بوزيتيف. دونك 4q moins p au carré خاصها تكون بوزيتيف ولا p au carré moins 4q inférieur à 0. دونك اللي شفنا ديجا في الفيديو بريسيدون قلنا هاد 4q moins p au carré خاصها تكون بوزيتيف. علاش؟ حنا غندخلوها وسط غتكون à l'intérieur de la racine carrée. Donc باش نلقاو هاد i comme ça. Donc l'intégrale, donc نخرجوا هاد الكونستانت هادي à l'extérieur. Donc il y a l'intégrale 1 sur 4q moins p au carré sur 1 sur 4q moins p au carré sur 4 fois 1 sur x plus p sur 2 tout sur racine carrée de 4q moins p sur p au carré sur 4 tout au carré. Donc هنا au carré هنا au carré. Donc ندخلو لين كلهم au carré plus 1 dx. Donc هذا غيتقلب غيولي عندنا 4 sur 4q moins p au carré. L'intégrale de cette expression. Donc racine carrée de 4q moins p au carré غتبقى racine carrée. وهنا racine carrée de 4 عطينا هي 2. Donc 1 sur donc x plus p sur 2 sur racine carrée de 4q moins p au carré. Donc sur 2 donc هذيك 2 غادي تطلع ici غتجي هنا. Donc ici au carré tout au carré fois 2 ici fois 2. Donc facteur de et 2 facteur de x plus p sur 2. Donc tout au carré plus 1 dx. Ok. Donc هاد l'expression هذا غادي ندخلو هاد 2 على هاد l'expression هذا. Je développe cette expression 2 facteurs de x plus p sur 2 غتعطينا هي. Donc je recopie 4 sur 4q moins p au carré, l'intégrale de 1 sur 2 fois x de x
plus 2 fois pi sur 2 il y a pi. Donc c'est racine carrée de 4 qui moins pi au carré. Donc 2 au carré plus 1 dx. Et je pose, donc on pose ici, on pose u est égal à 2x plus p sur racine carrée de 4 qui moins p au carré. Et je fais la dérivée de i, il y a 2 dx sur la racine carrée de 4 qui moins p au carré. Donc 4 qui moins p au carré, la racine carrée de 4 qui moins p au carré. Donc, et je remplace cette expression. Donc, il y a des changements de variables ici. On pose u égale à cette expression. Ici, c'est le changement de variable. On a remplacé u ici. Donc, ما كاينش هنا 100 bornes, ما كاينش les bornes هنايا. Donc, ملي ما كاينش les bornes ici, هذا le changement de variable فاش غادي نلقى البريميتيف en fonction de i خاصني نرجع الفاريابل اللي عندي في الانتيغرال الاول. يعني خصني نرد الفاريابل اللي عندي في الانتيغرال اي. باردون. I est égal à 4 sur 4 qui moins pi au carré. L'intégrale de quoi? De 1 sur, donc i il y a l'expression de colonne, donc il y a i au carré plus 1 fois dx. Donc dx combien est égal? Maintenant di est égal à cette expression, yani dx il y a racine carrée de 4 qui moins pi sur 2 di. Donc, et je remplace l'expression ici. Donc, il y a racine carrée de 4 qui moins pi au carré. Pi au carré, c'est 2 dx. Donc, est égal à la constante c'est-à-dire à l'extérieur de l'intégrale. Donc, il y a 4 racine carrée de 4 qui moins pi au carré sur 2 facteurs de 4 qui moins pi au carré moins p au carré, l'intégrale de 1 sur i au carré plus 1 di. Donc ici di. D. Donc primitive de cette expression, il y a l'intégrale, il y a l'arc tangente. Donc 4 sur 2, il y a 2. Donc racine carrée de 4 qui moins p au carré sur 4 qui moins p au carré. Maintenant, racine carrée de a sur a. Donc il y a 1 sur racine carrée de a. Donc il y a 2 sur racine carrée de 4 qui moins p au carré. Racine carrée de 4 qui moins p au carré. L'intégrale primitive de cette expression, il y a l'arc tangente de i. Les crochets plus constant. Donc i, on remplace i par cette expression. Donc est égal à 2 sur racine carrée de 4 qui moins pi au carré fois l'arc tangente de 2x plus pi sur racine carrée de 4 qui moins pi au carré plus constante. Donc c'est ça l'expression de i. Donc on va voir k est égal à l'intégrale de 1 sur x au carré plus px plus qui à la puissance n dx. Donc l'expression l'intégrale on chauffe fait la vidéo prochaine. Donc l'intégrale est plus long on chauffe fait la vidéo prochaine et merci.